আরেকটা টিম যদি আসতে তো নাচতে পারে, ঠিক আছে, আরেকটা টিমও নাচতে পারে। আমি বলি আমাদের আজ ভাষা দিবস এই উদ্দেশ্যে যে এত বড় প্রোগ্রাম রাখা হয়েছে, তো সে সম্বন্ধে এক কথা বলিনি, তার জন্য খুব দুঃখিত এবং সরি। আজ ভাষা দিবস উদ্দেশ্যে আমি এই গানটা দু এক কথা লিখেছি। आज नहीं कल ওই উদ্দেশ্যে এত বড় প্রোগ্রাম রেখেছেন এই কমিটিকে এবং বাবুজনদাকে আবার একবার আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। আচ্ছা, যে উদ্দেশ্যে না দুরানটা গামে নিয়ে নিতাম, দুরানটা গামের উদ্দেশ্য হইতো না যে আবু অল পড়ারে বরাবর টাইম নিবা, তাই তো টাইম নিবা এবং কোশিশ আবু বরাবর টাইম দিয়ে কাজ রাখবো। আবুকে দিনের দিন আগে দিকে মানায় নিবা এই ব্যাপারে কিন্তু কাবু চিন্তা ভাবনা ধোয়া না। তো এনে নিয়ে দুরানটা তা না যে আবু গল্প করা হইবা না করা না আবু চিনা পরিস্থিতি হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ বা আগামী দিনে চিনা হুᱭᱩᱜᱼᱟ, আবার দেশের আইন কানুন চিনা গমে নাই কিন্তু হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ চিনা সে নিয়ে এনে দুরানটা তা না বহুত দিনের নাটক কিন্তু সময় নেবে, ঠিক আছে, রেডি? বলিয়ে গো বাবু বাছাকু অল পড়াইয়ালো বাগিয়া পে, বলিয়ে গো বাবু বাছাকু অল পড়াইয়ালো বাগিয়া পে, পুলিশ থেকে আইসি দিয়ে মারারে কলেজ রে, होल्डिंग से कहे ICDS मारंग रे कॉलेज रे बाबू मारंग रे कॉलेज रे, एगो बाबू बाछाकू अल पढ़ाया लो बागिया बे, एगो बाबू बाछाकू अल पढ़ाया लो बागिया बे, होल्डिंग से कहे ICDS मारंग रे कॉलेज रे, होल्डिंग से कहे ICDS मारंग रे कॉलेज रे, एगो बाबू बाछाकू अल पढ़ाया लो बागिया पे, एगो बाबू बाछाकू अल पढ़ाया लो बागिया पे। पढ़ना चेला कना में देहनते कना इस उम्र ना इनका हो बाबू अबू जाना, पढ़ना से लखन में देहते कना इस उम्र ना इन कानून हो बाबू बहु गयो जाना, एने कलती ही सबो आबू मारंग दिखे सोनो आबू, एने कलती ही सबो आबू मारंग दिखे सोनो आबू, आपे कते समाज रे काबू दोनो आबू, एगो बाबू बाछाकू अल पढ़ाया लो बागिया पे, एगो बाबू बाछाकू अल पढ़ाया लो बागिया पे, होल्डिंग से के ICDS मारंग रे कॉलेज रे, होल्डिंग से के ICDS मारंग रे कॉलेज रे, एगो बाबू बाछाकू अल पढ़ाया लो बागिया पे, एगो बाबू बाछाकू अल पढ़ाया लो बागिया पे।
पियाला जो आबू आदिवासी ताना बुतयन का सजो आबू मंजागर गांव के दो पियाला जो आबू आदिवासी ताना बुतयन का सजो आबू अनकन तिही सगो आबू मानग दिगे सोनो आबू तिही सगो आबू मानग दिगे सोनो आबू अरे ये गो बाबू बचा को अल पढ़ाया लो बकिया पे ये गो बाबू बचा को अल पढ़ाया लो बकिया पे मोनिंग देखे आईसीडीएस मानग रे कॉलेज रे मोनिंग देखे आईसीडीएस मानग रे कॉलेज रे एगो बाबू बचा को अल पढ़ाया लो बकिया पे एगो बाबू बचा को अल पढ़ाया लो बकिया पे एगो बाबू बचा को अल पढ़ाया लो बकिया पे एगो बाबू बचा को अल पढ़ाया लो बकिया पे एगो बाबू बचा को अल पढ़ाया लो बकिया पे।